हेलो दर्शक बंधु मुझे बाणबाहाल गोटे पिला माने गोटे सोशल मीडिया गोटे पिला आम एवं इंटरव्यू नवा आमर गिहापाली गोटे बगीचार यहाँ पिकनिक पार्टी होची तो आम इलाकार सरपंच बाबू माने बेधुआ बाबू आज सम्मानित हेबे जे कि खर्चा सब देचन तांकू सम्मानित करबे आम जल जल गाणमारू आ तांको सहित सब बेले बॉडीगार्ड रहीसन इटा ब्याचाटू बेहरा आग फुलमाल पिंधेचन आउ तांको सम्मानित करेंगे गाणमारू। हेलो आज्ञा आपण आपण ई भोजी बाबद रे ई नर्सरी बाबद किछि कहबे? हाँ आसी चाहे कि बाड़चाटो एरिया के केते उन्नति करमी बोली मुझे हिसाब से विचार करी आसी जाए जे आपण गुटे कथा ही कहबा गले पब्लिक हिसाब रे आपण ई जो झाड़ पतरा जो आपण पतर गुड्डा इटा काटी दउछन बोले आम इने जो पिला टुकेल धरिक आई याकू चाउछन से धरा पड़ी जाउछन माने टिके आपण ई परिवेश को टिके घन जंगल करियो बोले से बुटा पछाड़े घियाकुचा हे पारिबो। घन जंगल नै तांकर पय बहुत सुविधा कराइबा तांकर पय विभिन्न प्रकार आपण कोठरी कराइबा कोठरी कराइ के आपण व्यवस्था कराइबा से व्यवस्था कराइबा। सुन तो आज्ञा घन जंगलटा कटा जाउछि आज्ञा ठीक अछि आज्ञा बुझि पारबे ना आज्ञा आपण तो आइला पर हम किसी स्वागत करने पर आपण टिफिन तो काना बाण चाटछन हेति लागि किछि नै गुटा पैक बाणटे मिलला नै आपण लई खुशी वाला गुटे पैकटे बना हिची आप बैग ते दन आपण आपण सब देखन तो गां बांचाटो गांटा हम केमिति उन्नति कर देबे। एटा देखो बांचाटो आयर गाणमरा माने गांडी दबार बड़ बेलो नै बहुत मुश्किल ताऊ धरि के आइछन तो आपण पई ये गुटे खुशी जेते पिला टोके पई असुविधा हेबोनी आज्ञा से चिंता करंतु आपण पिला आमे हरु सरपंच नेता आमे हरु नेता आमे संगत में कोन लागे जाउ तो तमे जाउ कथा जाउ ताउ कोन आमु गेही पकेबे कि तमे इंटरव्यू हिसाब रे इंटरव्यू दउनो तमे दउजो तमे तो सरपंच रा कथा कहू। धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद आपण ए पई मो चिरकुट आज्ञा ए जेते बेधवा मानक खुशी इथरे मिला हिची आपण केन लागबो टेस्टा कहबे आज्ञा खुशी माने मिसाई जी हां आज्ञा आपण बड़े टेस्ट लाग आज्ञा ना आम हिसाब हमको तुम डकैथिलो तमे कहू तो आज्ञा सुनो तो आज्ञा आपण एते बड़ बड़ होसन ना आपण मुहटा मो बांड बोले आई भाई ना ठीक रहिलो ए भाई ना हमको तमे खुशीरा मिसा देलो ना आमे तो जगह को आसी मिसा देलो ना सुनो तो आज्ञा आपण को जो असिस्टेंट हमको दउजो तमे कि राई तुम बाडा छरा हम खाउजो सुनो तो आपण को मुह मो बांड बोले आई जे आपण बेसी बक बक होंते ना आपण असिस्टेंट आपण असिस्टेंट सर असिस्टेंट में भारत में दउजो कथा कहू ना की बाला हम तमे आपण मोला छेली कहि की खइलो आ 600 ना उन्नति करबा कोन भाई हमको तुम डाकी दउ तमे कथा कहू ना की बाला तुम डोनेट करि 600 टा मोला छेली हमको तुम डाकीथिलो तमे हम सेट लागि आसिलु तुमको जगह सुविधा सब सुविधा हम करि तुमको दबु का हमर कोन जागा नै न हलिया पे तुमको डाकिमो हलिया पे तमको ऊपर घाको चापाई देबो पर जगाटे देखुन आगे आपण को वोट देइछो आपण सम्मान रे कथा लागुंतो वोट लागि हम सब नोडी आपण कोन गुटे पैक हमको किनि देले की हां किनि दबला आपण माइपो गेइ तू हम शंकर राव तमे आपण माइजी करि आनी पकि जंती आ रांसी से नहीं सुनो तो सर हमर भाई मीडिया भाई आपण तुम रहतो गां वाले कोन कहजंती सुन गां बोले बोले आमे गां हम सचोटी गां रो मेंबर जे गांवली लोक को डाकिबू से मुकेश बाण खाऊ आमे ताऊ कथा पद कहबा आपण काण कहू हां नमस्कार ई नर्सरी कोन पई डेवलपमेंट होनाती आ एइनार पिला माने ग्या को जाबा में झाड़ी मोटा पाउ नै सब सुखिला पड़ीची हम सती लागि तो टैक्स लागु थनु आपण टिके चुप रहून आपण बाण आपण मुंह से जल मुंडी लगाई छी काम को पई हो पर नै कहबो हां हम जो सरपंच अछनी ना सरपंच सब पैसा खाइ दउछनी हम किछि रास्ता घाट किछि कर नहांती बंध घाट किछि कर नहांती हम झियो बहु के चाली पर नहांती बाट रे देखुन सर आपण किछि रास्ता घाट ग्या को चाहबा पई देई नहांती आ बिया धुइबा पई घाट देई नहांती आपण कोन कहबे सती में ऊपर स्पेशल आसिले मो असिस्टेंट को पठा देले से किछि बुझी पार नतला कि मो स्पेशल आसिले नि आजी ठीक अछि आपण को सामना रे हम बाणखाऊ मुकेश बेहरा अछंती से कहबे आ दे कि पानी के तांकर अभियोग एइटा जे आपण बिया धुइया पई घाट देई नहांती आ ग्या को चापई झाड़ी देई नहांती तमे एते वर्ष हला हम कहिलो तमे एंती करिम बोली कहिलो जे आपण मत करि पकेबे गांटी होचुंतु हे एक्शन के नै थिला या एक्शन के नै थिला या हैं केबे तमे लेटर पहुंच देबो के थिला रिपोर्ट लेटर पहुंच नै पर्यंत आपण वोट नेला पर कहले घर घर गेहिबू हमको वोट दियो
ନା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗ୍ୟା ଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଆସିଛି ସମାଧାନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କହିଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆସିଛି ମୁଁ ସେପାରେଟ କୋଠରୀ ଗୁଡାକ କରିଦେବେ ବିହା ପାଇଁ ବିয়া ବାଣ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ କରୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ କଟିଲେ ପରେ ଇଏ ଖାଉ ନାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଆମର ପୁରା ଇନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ହଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ଇ ଗାଁର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଲା ଯିଏକି ଫରେନ୍ରେ ପଢିକି ଆଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେବେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ हो आज्ञा इनो बिया दिया हो जे बिया जरा अपन बांध दे देबे ବାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର हां ବାଣ୍ଡର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା बिया पड़र तमे बांध दबो ने ବାଣ୍ଡର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ दबो ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ कान अछि ବାଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଖେ ବିହା ଅଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବାଣ୍ଡ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ନିବାଣ୍ଡିଆ ମଞ୍ଜିତ ହଁ ମଞ୍ଜିତ ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ ବୋଲିକି ମାଗିଲା ଏଇ ପିଲାଟା ସହଜରେ କିଛି ଆସିଲାନି ମଞ୍ଜିତ ମାଇବ ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ବାଣ୍ଡଟା ଉଠୁଛି ବୋଲି ସେ ଛକା ପିଲାଟା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗେଇଲା ସେଟା କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ ତମେ ନାମର ଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ଆମକୁ ତମେ ପାରିନି ପଚାରିଥିଲ କି ନେଇ ଆପଣ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମଲା ଛେଳି କହିଲେ ଆପଣ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ ତମେ ଆପଣ କିଛି କେଉଁନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ପିଲା ପାଠ ଆମେ ସକଲି ଆମ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇଆ ଆପଣ ଏଟା ମାଲା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଫାସି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପହିଲା ମାଲାଟା ଠିକ କରନ୍ତୁ दादा ହୁଁ। ଭାଇ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ଏମିତି କମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ରନ୍ଧଣିଆ ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆପଣ ଯୋଉ ରନ୍ଧଣିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡିରା କି ମାଇ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ବାଣ୍ଡଟା ଇଏ ଜୁଆନ ଥାଇ ଖାଲି ମାଇକ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ତରାତରା ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲୋକ ଦେଇଛ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେବ ଯେ ସେ ମାଇକ କଣ ଏଇ ବାବୁଟା କିଏ ଏଇ ବାବୁଟା କିଏ ଏ ବାବୁଟା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆମ ଏ ସବୁ ପୁଦି ଚାଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କି ଆମର ପୁଦି ଚାଟନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଦି ଚାଟନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନକ